Semua tokoh yang dijemput bagi membicarakan topik perbincangan pada hari ini iaitu sebuah tajuk mentransformasi pengajaran, memperkasa pembelajaran, merupakan tokoh-tokoh yang telah memenangi anugerah akademik negara dalam kategori pengajaran. Bagi mengendalikan sesi ini, majlis dengan segala hormatnya menjemput Profesor Dr. Muhammad Amin MB selaku moderator majlis, dan saya mempersilakan sekali barisan ahli forum yang terdiri daripada Profesor Dr. Abdul Karim, Profesor Dr. Zainal Arifin dan Profesor Madya Dr. Raihana. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Yang berbahagia Profesor Datuk Dr. Noor Azlan Ghazali, Naib Chancellor Universiti Kebangsaan Malaysia, yang berusaha Profesor Datuk Riza Atik, Timbalan Naib Chancellor Hal Ehwal Akademik, Timbalan-timbalan pengarah Pusat Pengajaran dan Teknologi Pembelajaran, dekan-dekan dan rakan-rakan akademik. Buat julung kalinya sebenarnya kita mengadakan forum ini bersempena dengan penganjuran inovasi. Kita sebenarnya sedikit kesuntukan masa, jadi saya tidak berhasrat sebenarnya untuk memperkenalkan panel-panel kita dari segi biodatanya. Saya rasa dalam buku program. Cuma untuk makluman semua ahli, kami yang berada di hadapan ni sebenarnya mempunyai satu persamaan. Pertama, sebagai pemenang anugerah akademik negara pengajaran, I was telling Datuk yang berbahagia Datuk Naib Chancellor tadi, we are passionate about teaching and learning, dan kami sentiasa memikirkan cara-cara, teknik-teknik terbaru yang boleh istilahnya keterlibatan, to engage the learners. Jadi pada pagi ini tema yang kita akan bincangkan ataupun akan dikupas oleh ahli-ahli panel kita, tokoh-tokoh kita, ialah tema inovasi kita, iaitu mentransformasi pengajaran ataupun transforming teaching dan empowering learning ataupun memperkasakan pembelajaran. Justru saya akan kendalikan sesi ini dalam dua pusingan. Jadi pusingan pertama kita akan bincangkan perlukah pengajaran di universiti ditransformasikan, dan pada pusingan yang kedua bagaimana kita boleh memperkasakan pembelajaran. Dan sebelum kita buka kepada sesi Q&A, soal jawab, saya akan beri beberapa minit kepada ahli panel untuk membuat rumusan ataupun berkongsi pengalaman. I'm a very visual person, jadi saya telah menyediakan beberapa image yang akan menjadi pencetus kepada perbincangan kita. So kalau boleh kita saya nak mulakan soalan saya yang pertama kepada Prof. Karim. Sebab sebenarnya ahli panel ni tidak diberitahu soalan apa yang akan ditanya, supaya kita nak test betul ke dia orang ni tokoh kan. So dia orang kata tak Prof. Amin bully. Ini adalah sedikit gambaran the past and the present. Kalau kita lihat gambar-gambar yang disusun di situ, yang black and white itu menunjukkan the traditional teaching, dan nampaknya walaupun zaman telah berlalu, kita masih seolah-olah have not changed much. Jadi saya membawa satu petikan daripada John Dewey, if we teach today's students as we teach yesterday's, we rob them of tomorrow. By the way, oleh kerana visual saya kebanyakan dalam bahasa Inggeris, jadi saya membenarkanlah panel-panel untuk mengupas sama ada dalam bahasa Melayu ataupun bahasa Inggeris ataupun kedua-duanya. Dipersilakan Prof. Karim untuk memberi sedikit pandangan sama ada, do we really have to transform teaching? Terima kasih Prof. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi
kepada semua rakan-rakan daripada UKM. Saya amat berbesar hati berada di sini pada hari ini, dijemput oleh Prof. Hamid bersama dengan barisan-barisan panel yang pada saya sangat hebat, dan saya menyanjungi mereka juga sebagai seorang tokoh akademik anugerah akademik negara. Okey, dan yang bahagia Datuk Naib Chancellor dan juga rakan saya juga Datuk Riza, Prof. Nur Azhar dan rakan-rakan semua. Okay, soalan yang Prof. Amin tujukan ini itu slide yang dipaparkan itu, if we teach today's students as we teach yesterday's, we rob them of tomorrow. Actually kata-kata ini dan slide yang ini pun biasa saya gunakan dalam persembahan perkongsian saya dengan rakan-rakan ahli akademik. Dan saya rasa ada kata-kata yang serupa daripada sahabat Nabi Muhammad SAW, saya ingat Saidina Ali ataupun Saidina Umar, saya tidak pasti, yang mengatakan ajarlah anak-anak kita mengikut zamannya. Saya tak pasti sama ada tuan-tuan dan puan-puan pernah mendengar kata-kata ini. Dan ia juga mengingatkan saya kata-kata John Landau yang merupakan produser Titanic dan juga Avatar. Ini dalam conference 2 atau 3 tahun yang lepas di Las Vegas. Kata-kata yang saya masih ingat sehingga kini. Beliau mengatakan, educators in the 21st century are at risk of becoming irrelevant. Apa yang beliau masukkan sebenarnya ialah perubahan-perubahan yang berlaku di sekeliling dunia, terutamanya perubahan teknologi yang berlaku dan teknologi yang digunakan dalam movie making yang juga digunakan sekarang dalam teknologi pendidikan. Dan beliau mengatakan bahawa sekiranya guru-guru ataupun educators dalam abad ke-21 tidak mahu berubah dan menggunakan sebarang kemudahan ataupun strategi ataupun pendekatan ataupun peralatan-peralatan ataupun tools yang beliau maksudkan itu, maka pelajar-pelajar tidak ada sebab untuk datang ke bilik darjah ataupun ke classroom sebab mereka mempunyai akses kepada maklumat dan pengetahuan di dalam dunia internet yang serba canggih. So dalam dunia, saya rasa Prof pengurusi, dalam dunia yang di mana everyone is well connected through internet, and the internet is actually a huge knowledge repository, maka sekiranya kita datang ke Dewan Kuliah ataupun ke bilik darjah semata-mata untuk menyampaikan ataupun memindahkan ilmu ataupun bahan-bahan pembelajaran semata-mata, tetapi tanpa melibatkan mereka dalam proses pembelajaran, dalam proses acquiring the skill, acquiring the knowledge dan internalize the knowledge, maka mungkin pelajar merasakan kita tidak lagi begitu relevan dalam konteks zaman ini. Jadi pada saya, kita perlu mentransformasi proses pengajaran dan pembelajaran supaya kita akan terus relevan dengan perkembangan yang berlaku pada masa kini. So itu secara ringkas dulu untuk saya mulakan. Terima kasih. Mungkin saya nak tujukan soalan yang sama pada Prof. Zainal. Do we need to transform? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang dimuliakan Prof. Amin selaku Pengerusi Majlis, Prof. Naib Chancellor dan Timbalan Naib Chancellor, ketua-ketua jabatan dan juga para cendekiawan akademik sekalian. Itu adalah satu soalan yang agak susah untuk dijawab. Kerana kalau kita tengok gambar tu yang atas dan yang bawah, classroom tu hampir sama. But what and how we conduct the class may be different. Jadi transformasi itu dia tak boleh berlaku dalam bentuk contohnya fizikal sahaja. We can have the best of facilities, but yet we are still teaching the old way. Jadi pada saya soalan transformasi itu kita kena tengok, dan ramai daripada sini kalau saya boleh have a show of hands ya, berapa ramai yang 30 tahun ke atas pengalaman? 20 tahun? 15, 10, dan yang lainnya mungkin bawah daripada 5 ya. Kita dapati bahawa, and I'm always reminded by my supervisor before, you may have 30 years of experience, but is it 30 years of transforming experience? You learn to be a better teacher,
Or is it 1 year repeated 30 years? Ya, I'm always reminded kalau kita masuk dalam kuliah-kuliah kita, kalau masih lagi menggunakan OHP ya, adakah kita masih menggunakan OHP yang dah kuning tu? Ilmu dia sama, penyampaian dia mungkin berbeza. So when we talk about transformation, we have to look at what is it that we want to transform in teaching. Jadi is it how we teach? Is it what we teach? Dan salah satu perkara yang kami panelis berbincang dalam bilik holding tadi, one of the issues yang kita observe, saya mula mengajar di USM dahulu 1994, sebelum tu saya di US daripada 1989. Kami dapati terdapat hakisan ataupun reduction ya dari segi adab belajar. So when you talk about transformation, maybe part of the transformation is to bring back that adab belajar in the classroom. Student datang kuliah kita tak cakap Assalamualaikum dah. Betul tak? Ya? They don't see us as the one who is with the knowledge that they would like to learn from. They see us as kena datang kuliah pasal attendance saya ambil. So we have to transform the mindset of people who come to learn with us. So to answer your question, yes, there needs to be transformation, but we need to know what exactly we want to transform. Ya, itu pandangan saya lah. Okay, terima kasih. Prof. Rehana, I'm not going to ask you the same question. Prepared for that. No problem. No, I'll get to you in a moment. Okay, kita akan lihat a short video. Harapnya boleh kita dapat audio The dia. Republican-controlled House of Representatives, in an effort to alleviate the effects of the the Great Depression, passed the the tariff bill, the Hawley-Smoot Tariff Act, which raised or lowered raised tariffs in an effort to collect more revenue for the federal government. Did it work? Anyone know the effects? It did not work, and the United States sank deeper into the Great Depression. Today, we have a similar debate over this. Anyone know what this is, class? Anyone? Anyone seen this before? The Laffer curve. Anyone know what this says? It says that at this point on the revenue curve, you will get exactly the same amount of revenue as at this point. This is very controversial. Does anyone know what Vice President Bush called this in 1980? Anyone? Something DOO economics. Voodoo economics. Okey, kita mungkin ketawa, tapi saya sangat berharaplah that pelajar kita tidaklah kita kata bored to death seperti mana dalam video tadi. Okey, ini saya ingin bertanya pada especially you're in the linguistic area, the biggest enemy to learning is the talking teacher. So what is your take on this? Silakan. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Prof Amin, Prof Datuk VC, Prof TNC. I think what we saw from the lecture just now is that number one, the speaker is very proficient in his area. Dia mahir dalam bidang dia. But what he lacks is the pedagogical knowledge. He's not able to engage his learners. He's not able to interact with his learners. So the question is lecturing still relevant? I think it's a double-edged sword. Lecturing, I think, is the oldest form of teaching at the higher level. Cara pengajaran yang paling tua. Right? Any university you go to, for centuries, lecturing is the form of teaching. So you can't take that away. You can't say it's not relevant anymore. Okay? We all have had lecturers who've inspired us, motivated us, captured our imagination with whatever they are teaching us. Saya rasa apa yang membezakan lecturing yang relevan dan yang tak relevan ialah the pedagogical aspect. I think if the lecturer is able to engage the learner, interaksi bersama pelajar tu ada, lecturing can still be relevant. Tapi saya nak kupas isu ni dari satu perspektif yang lain. Di UKM ni katakan kita mengajar 3 jam seminggu untuk setiap subjek. Nah, kalau 1 jam atau 2 jam daripada 3 jam tu kita ambil untuk lecturing,
Tinggal 1/3 atau 2/3 sahaja untuk kita mengendalikan aktiviti seperti problem-based learning, peer group evaluation, collaborative learning. So I think the lecturing is not the issue. How we present the lecturing, whether we take the class time for that or not. If we can record our lecturing, katakan, rakamkan kuliah-kuliah kita tu, and we uploadkan ke YouTube katakan, or our learning management system, iFolio, dan kemudian waktu kuliah tu kita berinteraksi dengan pelajar, do the hard stuff, benda-benda yang sukar difahami kita buat waktu kelas. So that would make lecturing still relevant and the contact hours still pertinent to the teaching and learning. I hope that answers the question. Saya nak kongsi 2 slide ni. Ini satu kajian yang dilaksanakan di Amerika. So kalau kita tengok this cone of learning, this is the average learning retention rates. Kajian ini menunjukkan bahawa pelajar hanya boleh retain only 5% of what we lecture. Bermakna kalau ikut cone ni, lebih baik kita bagi artikel untuk dia baca daripada kita lecture. Okay. Saya nak pergi kepada yang ni yang lebih interesting. Tak tahu you boleh nampak tak? Ini adalah kajian tentang brain activity. Okay, kalau kita lihat dalam kajian ini, day 1, day 2, day 4, day 5, the brain activity of pelajar sebenarnya paling lemah ataupun low semasa kuliah dijalankan berbanding di waktu tidur. I mean, these are actual facts. These are actual facts. Ini bukan cerita dongeng ni. This is from study dan kalau kita lihat yang banyak-banyak tu bila buat kerja. So saya mempunyai sedikit pandangan yang agak radikal sebenarnya. Saya banyak buat latihan on teaching and learning, e-learning dan sebagainya. Dalam pengendalian bengkel-bengkel saya akan biasanya tanya satu soalan yang orang rasa macam soalan ni macam tak pernah sabar. I've got in front of me 40 professors, 40 lecturers. Jadi soalan saya tanya berapa orang lecture, berapa orang yang antara tuan-tuan ni yang lecture ataupun yang mengajar. Jadi semua they look at me. Apa soalan bodoh ni? Kami kan pensyarah. Kami kan lecturer. Jadi soalan yang saya nak lontarkan pertama pada Prof Zainal dan kedua pada Prof Karim, is lecturing still relevant in today's university teaching? Saya personally believe that classroom should be used more for engaging learners. I've been asking myself lah, kenapa tiap-tiap tahun every semester in semester out I kuliahkan the same thing guna PowerPoint tu. Kalau I boleh video kan, I mean the lecture is important. But do my students have to be in the classroom to listen to my lecture? My answer is no. Tapi saya nak dapat pandangan daripada Prof Zainal dan kemudian Prof Karim. Silakan. Terima kasih. Boleh izinkan saya bangun? Boleh. Baiklah. Berapa ramai daripada kita dalam bilik ni dalam dewan ni, memang seperti kata Prof kata tadi, lecture. Because we are lecturer, therefore we lecture. Tapi tak semestinya kita harus melakukan lecture tu the way that our lecturer taught us. Because contohnya, bila saya dalam kuliah 14 minggu, semua bahan, textbook dan bahan-bahan rujukan telah pun diberikan kepada pelajar. 3 jam precious hours yang ada pada saya dengan student tu digunakan untuk mengupas apa yang dipelajari sendiri. Sebab tu kita ada SLT, betul tak? Self-learning time. Tapi what happened for most of us, lecturing is the most safest way to teach. Because kita datang kuliah 3 jam, kita cakap aja, orang nampak, wah dia prepared. Siap dengan nota lagi, siap baca nota lagi. Ya. Dan the other thing is, bila dengan slide, siap baca slide lagi. Ya. Dia tak kupas slide. And I always remind, because saya mengajar teaching and learning diploma, saya kata, don't try to be sexy in class. Dia kata, Prof, kenapa nak seksi? Well, every time you put your back to the student, you're not teaching. You're just trying to be sexy. Yeah? So the point is lecturing relevant? Yes. How we lecture
must be different. Kita sepatutnya mengupas ilmu, bukannya menyampaikan ilmu. Kita pour in. Now, yang slide kedua tadi, I'm very interested because bidang kajian saya dalam neuroscience juga. Dah sibuk-sibuk belajar management, kita nak faham juga kenapa orang membeli. Jadi kita guna ilmu neuroscience dan kita dapati bahawa kalau kita boleh kawal how the brain works, you get better mileage in term of teaching. Jadi memang betul, Prof. Kalau kita lecture, kita punya alpha dan beta tu macam lal je, nak tidur je. Sebab tu saya bangun. Jadi tuan-tuan dan perempuan terpaksa memerhatikan saya. Ya. The other issue is, dan ini kajian yang telah dilakukan di Jepun dan juga di Amerika Syarikat dan di Malaysia, di UM. Apabila kita menonton TV, hanya sebahagian daripada brain kita akan activate. Apabila kita membaca, ada sebahagian aja yang activate. Tapi apabila kita membaca, seterusnya mengeluarkan suara dan seterusnya mengimbas kembali, the whole brain will activate. Ya, ini telah dilaksanakan dan memang kita dapati bahawa you need to have activity, not just listening. It has to be with vocal dan melibatkan the whole body. So in your lectures, I hope pasang niat. Lepas sesi ini, look at the way you have been teaching the last 30 years, 20 years, 15 years. Besok kerja kan? Do something different. That is our challenge for you today. Terima kasih. Okey, terima kasih Prof. Aman. Okey, saya akan kekal duduk. I'll save my performance later untuk keynote speech petang ni. Semalam dah 1 hari buat workshop, so nak save sikit my leg. Anyway, I believe lecture is still relevant. Tetapi bergantung pada definisi apa itu lecture ataupun kuliah. Kalau setakat kuliah kita bercakap satu hala daripada kita masuk dalam classroom, step into the classroom sampailah habis 50 minit ataupun 1 jam, kita bercakap tanpa henti dan we expect the students will absorb everything that we pour in, then to me that's not the way. So that is, to me, we have to memikirkan semula, rethink our approach. Tetapi kalau I want to suggest, petang nanti pun saya akan mencadangkan yang ini. I would say that we maintain probably around 20% lecture, 80% activities in the classroom to engage the students, to get them to participate dan sebagainya. So it can be probably 20%, 80% or 30% and 70%. So that 80 ataupun 70% tu, inilah yang perlu kita orang kata cari ilmu, bagaimana cara untuk kita melibatkan keterlibatan pelajar dalam proses pembelajaran yang aktif dan berkesan di dalam dewan kuliah. Inilah yang workshop ataupun training yang dibuat oleh macam di sini PPA dan di USM sana CDAA untuk memberikan kefahaman kepada staff kita dari segi aspek pedagogi dan sebagainya. Kalau tuan-tuan pernah melihat di YouTube seorang profesor yang bernama Walter Lewin, beliau adalah profesor fizik di MIT dan juga merupakan seorang saintis yang terkenal yang bekerja, yang membuat penyelidikan bersama dengan NASA. You just search Walter Lewin di YouTube dan petang nanti saya akan tunjukkan. So kalau tuan-tuan dan puan-puan berminat, datanglah petang nanti beramai-ramai ya. Saya akan tunjukkan. So he is actually a typical lecturer. Tetapi the way they deliver the lecture is very engaging, the enthusiasm and so on. So it can be just ordinary lecture, tapi bergantung kepada the delivery, it can be very effective as well. Dan saya nak berkongsi pengalaman saya secara ringkas. Ada satu hari saya melihat terlihat suatu video presentation, recorded presentation seorang profesor di Yale University. Beliau adalah profesor undang-undang. Tajuk kuliahnya, tajuk presentationnya ialah Justice 101. Saya ni ahli teknologi makanan. So apa hal yang saya nak tengok Justice 101 kan? So saya pun tengok sikit.
Dan basically dia memberikan kuliah ni dalam auditorium yang besar. So ni mungkin apa ni sebab 101 kan, apa ni 100 level punya first year punya course, jadi common course. Saya ingat dalam 500 pelajar dalam dewan yang besar tu. Dan dia berdiri di atas pentas begitu. Dan memakai pakaian yang sangat kemas because dia lawyer kan. Dan dia hanya bercakap. Berjalan dari satu hujung ke satu hujung yang lain. Dan saya pun dengar. Saya dengar. Saya rasa begitu tertarik dan basically immersed in that. Sampai habis 1 jam that presentation, saya begitu orang kata teruja mendengar apa yang disampaikan. So it can be just lecture. Cuma dia engage student dengan bertanya soalan, 1-2 soalan di dalam sepanjang 1 jam itu. So lecture can be relevant, tetapi to me kalau kita melakukannya dalam traditional way yang biasa kita gunakan di dewan kuliah, it's not that effective. We need transformation. Terima kasih. So nampaknya daripada kedua-dua panel tadi, the word is engagement. Saya nak pergi kepada Dr. Raihana, satu soalan yang saya kata saya nak kejutkan dia. Ada soalan yang tak diberitahu. Soalan saya ialah regarding engagement. Ada satu pepatah. Saya ingat kalau tak silap saya daripada Confucius. Kalau tuan-tuan tahu boleh sambung. I hear, I forget. I see, I remember. I do, I understand. So the key word is learning is what learners do, not is what is done to them. So mungkin sedikit kupasan daripada Dr. Raihana, silakan. Soalan mengejut, tak siap ni. Okay, saya rasa I think that's a very good question, and I think all of us in our engagement with our students do this, right? But I want to kind of extend that a little bit, and I want to say instead of teaching them or asking them to do things, I want to ask ourselves to get them to question what is learning. Begin with that first. I want to start with that. Di Amerika ada satu institute bernama The Right Question Institute, di mana guru-guru dan pelajar-pelajar diberi latihan bagaimana nak bersoal. The inquiry-based learning, where students are taught to ask questions. You know, not taught to listen, not taught to do, but taught to ask questions. Why? Because kita ni di era digital information, apa-apa yang maklumat yang kita nak, kita boleh search on the internet. Tak ada masalah. Yang masalah sekarang ni, soalan apa yang kita nak tanya? So I think in addition to the doing, I think one of the things I'm very passionate about of late is how do I train my students to ask questions? What kind of questions do I ask for them to be generating questions themselves? You know, so I think that would be the beginning. Instead of just asking them to do, we begin by getting them to be curious, to be excited to ask. You know, there's a research that says children at the age of 4 ask the most amount of questions. After the age of 4, selepas umur 4 tahun, anak-anak ni dah mula tak bersoal lagi dah. Kenapa tu? Mungkin kita tak encourage them untuk bersoal, ya? And I think seeking knowledge starts with asking questions. We begin by saying, apa yang saya minat? Apa yang saya nak kaji? Dari soalan-soalan yang kita tanya diri kita, kita mula mempelajari. Bukan daripada apa yang diberi kepada kita oleh guru-guru kita. I hope that answers the question. Okay, Prof. Karim ada nak bagi pandangan. Cuma saya nak berkongsi sikit, Datuk. Mungkin you can try. Satu yang saya amalkan, biasanya saya mengajar menggunakan konsep task based. Setiap minggu pelajar diberi task. Daripada task tu kita bincanglah. So apa yang saya buat seminggu sebelum kuliah, saya bagi sedikit bahan pada pelajar untuk baca. Dan saya kata setiap pelajar, you have to come back to me dalam guna iFolio with at least one question that you want to know more about the content. Saya ada 40 orang pelajar. So bila saya datang minggu depan, I've got at least 40 questions. The questions are not my questions. Sebab saya melihat kadang-kadang bila soalan yang saya tanya tu, soalan saya dah level profesor. Tapi saya Profesor C lah. Melawak je.
Tapi you see kadang-kadang, so when I come to class, I spend that 2 hours entertaining students' questions. Apa yang dia tak faham? Kenapa I should be explaining things yang mereka tak faham? Dan because they all read the same thing, so I akan kata, Rayhana, can you tolong answer soalan ni? And sometimes what we do, kita kata, I've got 40 questions, I've got only 2 hours, boleh tak you all prioritize? Apa soalan yang you nak jawab? Soalan tu mungkin look stupid to you, macam kata, apa soalan bodoh ni? But it means a lot to them, because itu yang dia tak faham. And you imagine students coming to my class, having a professor entertaining, apa yang dia tak faham lah. So this is something yang I do, yang you can also try. Okay, silakan Prof. Terima kasih Prof. Amin. Secara kebetulan, recently lah saya baru macam Dr. Hana tadi, cuba mempelajari tentang pembelajaran secara bertanya soalan, apa yang kita panggil inquiry learning kan. Dan dalam 2 atau 3 tahun kebelakangan ini saya telah mula memberi tugasan kepada pelajar. Antara tugasan yang saya berikan adalah reading assignment. So bagi dia orang satu artikel ataupun satu website untuk dia orang baca sebelum datang ke kelas ya. Kemudian biasanya saya akan berikan soalan-soalan untuk mereka memikirkan berdasarkan kepada artikel yang dibaca tu. Itu dulu. Sekarang pun buat jugalah. Tetapi kemudian saya telah mencuba, saya beri mereka satu artikel atau rujukan untuk dibaca ataupun website. Kemudian saya minta pelajar-pelajar menyediakan katakan 5 soalan. Setiap pelajar kena come up with 5 questions based on that article. So ini yang pertama kali berlaku apabila ini yang saya cuba kali pertama, saya mendapati apabila bila kita datang ke kelas, kita look at ini semua web based Jadi kita boleh paparkan ke skrin, ini semua soalan yang si A buat 5 soalan, si B buat 5 soalan dan sebagainya. Dan saya mendapati mula-mula soalan-soalan yang ditulis oleh pelajar adalah sangat simple. Tidak banyak, it's not kind of thoughtful questions. Dan daripada situ saya kata kalau macam soalan macam ini, siapa-siapa pun boleh buat. We just pick from the one paragraph, you make a question. Saya nak kalau boleh you buat soalan yang tidak, orang tak boleh nak jawab secara langsung, dia tengok paragraf ni boleh pick. Itu yang biasa dulu kita buat di sekolah kan. Tengok kat mana, ini jawapan dia. Kan? Tetapi cuba buat soalan yang tidak ada kind of direct answer di dalam teks itu, tetapi kawan-kawan you all semua ni boleh memikirkan, dia kena fikir untuk menjawab soalan yang diberikan. So this actually put the process of thinking into the process. Dan kali yang selanjutnya bila saya buat benda ni dan train the students, saya mendapati mereka mula memberikan soalan-soalan yang lebih orang kata ada elemen pemikiran di situ. So saya rasa ini satu pendekatan yang boleh kita cuba dan saya masih lagi mempelajarilah untuk melakukan ini dengan lebih berkesan lagi. Okay, terima kasih. Kita habis pusingan pertama on transforming teaching. Boleh saya pergi kepada visual? Kita akan masuk pada pusingan yang kedua, iaitu empowering learning. Saya ada satu, ini memang favourite saya lah. Semua orang tahu di Malaysia ni I'm a big advocate of e-learning. Saya sebenarnya merasakan lah. In fact, I've done some experiment dengan pencara-pencara. Kata boleh tak? In fact, kalau if you can you take out your mobile ke your handphone, sama ada guna YouTube ataupun Google, boleh tak you key in satu tajuk kursus yang you mengajar? Can you do that maybe for a few seconds? If you can, take out your handphone. Okay, pergi pada Google ataupun Google Scholar ataupun YouTube. Saya nak you typekan satu kursus yang you mengajar last sem ke this sem. Can you do that? Sementara tu mungkin ahli panel boleh tarik sedikit nafas. Saya nak tanya you all, daripada aktiviti tadi, how much content is there yang Google boleh bagi jawapan, yang you been teaching mungkin kursus ni for the past 10 years? Berapa hits? And adakah some people told me, kalau YouTube ni semua rubbish, kalau Google is no rubbish. Tapi there's a concept called open education resources. There are professors like us yang dah buat content yang mungkin PowerPoint dia, buku dia lebih baik. I'm quite convinced lah that most of you will find, kalau tak banyak pun ada 3 content lah yang you rasa, bagus lah.
another professor sediakan some PowerPoint, some simulation. Jadi I believe that kalau kita sebagai pensyarah memikirkan my job is to deliver content. Saya dilantik oleh UKM as a professor, I'm the expert. My job is to transfer content, deliver that content. To me, if delivery of content is your job, Google can do a better job. Google can do a better job. Ini pandangan saya lah. And I've tried. Last week saya buat satu bengkel. Saya nak demonstrate falsafah ni. So I'm supposed to teach, to talk about blended learning dengan flip learning. Tapi saya tak mengajar. Saya kata macam ni lah. Kata boleh tak? I give you 5 minutes. Can you Google what is blended learning and what is flip learning? I give them 5 minutes. Lepas tu I buat satu quiz. What is blended learning? Semua orang jawab dengan betul. What is flip learning? 80 orang jawab dengan betul. I kata that, I have proven the point to you. You know, siapa kata I kena be there to deliver content for you to understand what is blended learning and what is flip learning? You Google yourself. But because I asked the right question. So there are two ways of teaching. Teaching by telling, yang banyak kita buat. Satu lagi teaching by questioning. So soalan saya nak tujukan pada Prof Zainal. You know, now that we know content is everywhere, so apa mungkin peranan kita sebagai pensyarah profesor to empower learning? Silakan. Terima kasih Prof. Bila kata tentang content dan juga the way we teach, isu dia ialah, as you have pointedly just now, anybody can have access to the content. Tapi nobody can have access to the knowledge that you have in order to explain the content. That's what keeps your student to come to class 14 weeks. That's what keeps the student engaged in class. Pasal apa? Kalau you setakat nak kata tengok slide, tengok buku, tak datang kelas pun dia boleh. Tapi bila you boleh, ini belum nak bangun ni kan? Bila you boleh relate kepada your experiences, bring back many different examples, dan paling penting sekali is to make sense. Bidang saya dilatih sebagai adult continuing education. Jadi bidang saya adult education. Salah satu prinsip dalam adult education atau pendidikan dewasa is that you have to make the learning meaningful. Baru student tu faham apa yang dia belajar. Jadi kalau kita tanya, faham? Semua orang kata faham. Tapi sebenarnya dia tak faham. Because it's not meaningful to the student. So I hope I've answered that question. Dan most importantly juga, tuan-tuan dan puan, pada tahun 1994 saya mula mengajar di USM. Dan pada tahun 1989 pada masa tu, dah mula ada handphone ni kan. Kita haramkan handphone dalam kuliah. Sekarang ni, handphone adalah salah satu alat yang perlu ada dalam kuliah. Bring your own device. I notice some of you ada iPad dan sebagainya. Now, pada masa dulu, kita dapati sebagai pensyarah, student tu tak pay attention pada kita. Kita tengah bercakap, dia duk main handphone, dia duk getik-getik kat bawah. Ya? And why is he doing that? Because we are boring. Ya? Tapi sekarang, ini saya kena bangun. Bila bercakap, now, do you understand? Saya mengajar strategic management, dan saya berkata, do you understand such and such approach? The next word that comes to my mouth is, Google it. Terkedek-kedek dia. Yeah? But you know now that they are engaged with you. Yeah? So this is one of the things. Now the other one, tadi semasa sebelum mula tu, kami selfie. Ambil gambar bertiga kat situ. One of the things I do in class now is that bila student buat presentation, saya terus ambil gambar and all of my student ada dalam Facebook saya. Wah, ini popularity contest ni, nak popular. Tidak. This is a way to reinforce learning. Because when I post, I also put notes what we covered that day in class, the key concepts. So it becomes a place where the student can refer for the lessons of the day. So again,
jangan takut pada teknologi. Use it as our partner in teaching. Terima kasih. Ada satu konsep dia panggil bring your own device. Bermakna bawa lah apa-apa dan device tu. Saya sebenarnya nak cuba satu konsep baru, Datuk. Bring your own notes. Saya rasa saya nak cuba konsep ni. Saya nak minta pelajar Google lah whatever untuk topik tu, bring your own notes and come to class. Let us see your notes is better than mine or saya nak cuba konsep ni. Tapi tak apa, bukan itu yang saya nak bincangkan. Boleh kita pergi pada visual? Boleh kita pergi pada visual? Ya, okey. Soalan ini ialah pada Prof. Dr. Rahena. The best teachers are those who show you where to look but don't tell you what to see. Mungkin sedikit pandangan, silakan. I think I'll add to that. The best teachers are those who show you where to look and ask you what you see. What do you see in this picture, for instance? If I can get some response from the class, from the audience here, what can you see in this picture? Prof. Datuk, what can you see? Prof. Datuk VC, what can you see? Okay, so the young girl is looking up, she's perhaps curious about something, she's awe-inspired about someone. So kalau saya dari bidang sastra, what we look at it is what's available in the picture as well as what's not available. What's not available is who is she looking at? What's the unsaid? What's the silences? What is she looking at? Who is she looking at? Why is she looking like that? Is she scared? Is she happy? So these are questions students can ask when you're looking at a particular picture like this. The same with text. Bila kita beri pelajar petikan begini, soalan-soalan yang mereka tanya adalah soalan-soalan yang mereka minati. Dan bila kita dapat menjawab soalan itu bersama, kita akan mempelajari juga. So I think I agree with this, but I want to add to that. I want to add that best teachers are those who show you where to look and ask you what you see. Saya nak mungkin pergi pada Prof. Karim. Something similar. Good teaching is more of giving of right questions than a giving of right answers. Saya rasa masalah terbesar di peringkat pengajian tinggi ialah kita masih spoon feed. Pelajar datang kelas, you're giving all the answers. And we talk about higher thinking skills, you expect them to be critical when you're already giving them the answers. So mungkin saya nak pandangan Prof. Karim dan juga Prof. Zainal on this issue. Memang, okay, actually back to yang tadi itu juga, teaching them how to ask the right questions rather than giving the answers. Giving the answer is no longer relevant because of course dia orang kata apa, when you just go to Mr. Google, you just Google and they get the answers, But the skill ataupun kemahiran to ask the right question, that is very very critical skill yang they have to acquire. So in the end, to me, whatever it is, learning is about not only about giving content. Tadi saya nak sambung sikit daripada yang Prof. Zainal sebutkan tadi. It's about their ability to create meaning from the content that they learn, to create meaning and make sense and make it meaningful and make it contextual. Meaning that they are able to apply what they have understood, what they have learned, the meaning of that into the real life, into the real application. So kalau kita, I'm sure semua kita di sini familiar kan dengan Bloom taxonomy dan sebagainya. So finally we want to take them, to the top of the Bloom taxonomy, which is to create. So in this case, create can means a lot of things, but maybe one of the is to create meaning, to make sense of the information so that they can use it, they can apply it in different scenario, different situation dan sebagainya. So and back to the asking the right question tadi tu, saya rasa mungkin pengalaman tuan-tuan dan puan-puan juga, ini from my observation daripada exercise yang saya buat tadi when I ask the student to prepare question daripada artikel tu, actually they are not actually being very critical and very thoughtful.
So these are the thinking skill, critical thinking dan sebagainya, supaya apabila mereka melihat sesuatu itu, mereka boleh memikirkan beyond, ada banyak layer di situ yang they can go into and they can see more from different perspective dan sebagainya. Bila orang mengajar creativity pun macam tu juga. Okay, I give you this object. Try to think of 10 different things you can produce from this object. Kan? So thinking beyond the ordinary, itu yang saya maksudkan. Terima kasih. Cuba saya nak tambah, tuan-tuan dan puan-puan, sebelum datang ke majlis ni, do you have a question? Is the question being answered? Because kebanyakan kita, macam bila kita ajar pengajaran, assure model dan sebagainya kan, when we nak set up our course outline tu, kita selalu tanya, what is it that we want to teach? Why do we want to teach? How do we want to teach? And more importantly, how do you know that the student have learned what you wanted to teach? Tapi most of the time, dalam kuliah itu sendiri, setiap kuliah, kita tak pernah tanya pada student, what have you learned today? So what I try to do, again, bila student tengok gambar dia dalam Facebook tu, I always remind them, okay, what did you learn today? Macam bila saya mengajar strategic management, we teach a lot of tools. Has the tool make sense to you? Yeah? So I think make it a practice, selepas akhir setiap kuliah, tanya pada student, this is what we call reflective learning. Reflect on what have been taught today or what have you learned today. Pasal apa? Kita perlu put a closure in that learning cycle, di mana student tu then can put into dia punya short term memory dan seterusnya, hopefully sampai ke long term memory dia. So make it a practice to ask the question in the beginning and also to reinforce what they have learned at the end of the class. Terima kasih. Saya nak tambah sikit. Ini saya rasa ni daripada pengalaman saya. Antara mungkin kekurangan kita lah. Kita menilai di hujung. Kita equate teaching is equal to learning. Saya dah mengajar 14 minggu, jadi sepatutnya pembelajaran berlaku lah. I always tell people, teaching is not equal to learning. Kenapa? Cuba tengok result final exam. Kalau you think teaching is learning, sepatutnya semua orang dapat 100% lah, because you have taught. Tapi kenapa pembelajaran tidak berlaku? Okay, ada banyak faktor. Tapi saya rasa antara kelemahan kita ialah kita menunggu sehingga di hujung. Bila final exam, to find out, alamak, apa dia tak faham yang benda yang ajar. Saya nak tanya sincerely, berapa orang yang menjadikan satu amalan semasa kuliah ataupun sekurang-kurangnya di hujung setiap kuliah, you menilai sejauh mana pembelajaran telah berlaku. Be sincere, berapa orang yang okay, tak ramai. But don't you think that is important? Bila kita masuk ke kuliah, mesti kita ada something yang kita rasa kita nak pelajar kita capai. The LO kita panggil, the lesson objective. So don't you think it's a bit strange that you spend 1 hour, 3 hours, not knowing, not having good data, how much learning has taken place. So kalau anda berminat on some of the technique, strategies, kami di ACAP, saya, Prof Karim dan sebagainya, kita buat training on interactive, kita panggil interactive lectures and how to actually assess learning, as learning is happening. Okay, saya nak pergi kepada visual yang seterusnya. Sebenarnya kalau tuan-tuan boleh ada masa, tolong baca The Horizon Report 2014. The Innovative Pedagogies. Antaranya dia kata the trending, boleh saya pergi pada visual? The trending now is that learning is by doing, learning should be by creating, learning should be by exploring. No more learning by memorizing. Next, So mungkin sedikit daripada Dr. Rahana, what do you think about this visual?
The art of teaching is the art of assisting discovery. I think we all here would agree to that. I mean, if you go to any of the posters and you have a quick glance at the things that our members are looking at, we are in fact working in this domain. And I'm back to I'm harking the same issue. I'm back to the same point. Saya rasa bila kita mengatakan bahawa the art of assisting discovery, apa yang kita maksudkan di situ ialah discovery apa? Discovery apa yang pelajar-pelajar kita minat. Ya, bukan discovery apa yang kita minat. Kalau apa yang kita minat, tak payahlah nak suruh pelajar tu discover, kan kita dah tahu apa yang kita minat. So I think the art of teaching is the art of assisting students to discover their passion, to discover their interest. And how do you do that? Back to the same thing. Get them to ask the relevant questions. Start with asking them questions and asking them to ask questions. Thank you. Okay, saya nak pergi kepada mungkin soalan yang kedua akhir sebelum kita bagi rumusan dan pada Q&A. Ini soalan, I'm going to skip this. Some people think that technology is the answer. To me, technology is the game changer. Technology is just an enabler. Saya selalu dalam saya punya latihan, kita tak sepatutnya buat sesuatu yang kita memang excellent face to face. Kenapa suddenly kita nak turn that into we use technology? I think we should capitalize on technology on things yang we are not able to do well. Saya dah lakukan beberapa kali eksperimen bagi Datuk. Bila saya buat training di ACAP, biasanya yang datang ni semua kita kata the champions lah. Tapi satu yang saya nak share, these are professors, these are supposed to be kita kata TOT lah. Dalam sesi biasa, bila saya tanya soalan, ini yang jago-jago ni, yang pakar-pakar ni, suddenly macam the room macam malaikat lalu pula. Saya kata, kenapa ni? These are supposed to be the champion. So I tried this experiment many times. So apa I buat? I buka I punya LCD, I guna something called Today's Mate. Kalau you nak try boleh. So Today's Mate ni dia akan paparkan kat sini. So saya tanyakan soalan yang sama, dalam tempoh seminit saya dapat 40 jawapan. Jadi conclusion saya ialah, the environment tadi tu tidak kondusif. Bila saya bertanya soalan secara face to face, masyarakat kita ni dia ada rasa tak tahulah, dia bukan malu. Dia bukan tak tahu jawapan. Tapi budaya kita tu dia kata tak maulah, nanti salah jawab, nanti jatuh air muka. Okay. Tapi kenapa bila saya tukar saja medium, suddenly saya dapat 40 jawapan yang memang power-power pula. Jadi bermakna ini contoh how I capitalize on the technology. Dan kalau saya nak tanya Prof Datuk apa soalan, Prof Datuk Riza apa soalan, kalau saya nak tanya seorang-seorang soalan yang sama, it will take 40 minutes of my time. But it only took me 2 seconds to set up the question and 3 minutes for everybody to be engaged. So I'm using the technology to engage people, to make them more critical. Jadi ini ada satu quotation. Jadi soalan ini mesti saya tujukan pada Prof Karim dululah. That it's not about the new technology, but how we make use of the technology to drive new thinking. So silakan Prof. Terima kasih Prof Amin. Saya rasa ada sebab Prof Amin tanya soalan ini kepada saya. Sebab dia tahu I'm a strong proponent of technology. Dan tadi Prof Amin ada sebut satu application, Today's Meet. Semalam pun saya gunakan ni dalam semalam saya ada satu workshop dengan ahli librarian daripada negara-negara ASEAN, dan saya gunakan application and they were so excited, really engaged the whole day lah basically. Well, apa soalannya tadi? Teknologi. Teknologi to me, saya selalu sebut yang ini, kata-kata ini a fool with a tool is still a fool. Jadi, and any tool can be used and can be abused, kan? So bergantung kepada bagaimana cara kita menggunakan tool, iaitu alat teknologi ini secara berkesan untuk menambah nilai. I always look at teknologi ini to add value. How do you add value in your teaching and learning? The bottom line, learning is effective. Learning happens. Learning takes place. Students can
internalize the content, they can make meaning, they can create meaning dan sebagainya. So as long as teknologi dapat digunakan untuk tujuan itu sebagai pemudah cara to facilitate and to enable and to engage the students in the thinking process menggunakan problem based ke, menggunakan activity based, project based dan sebagainya, we use technology to assist, untuk membantu dan untuk menambah nilai dalam proses pembelajaran. So pada saya sangat rugilah. Itu yang tadi saya sebut tadi awal tadi John Landau kata teachers or educators in the 21st century are at risk of becoming irrelevant kalau kita tidak berani bergerak bersama-sama dengan masa dan menggunakan teknologi-teknologi yang ada pada kita yang pelbagai itu untuk tujuan menambah nilai dalam proses pembelajaran. Boleh saya pergi kepada mungkin the last visual. Ini pada Prof Zainal. Silakan. Pedagogy is the driver and technology is the accelerator, or else it will simply end up being the brake. Now, apa pemahaman tuan-tuan dan puan-puan slide tersebut? 1 or 2 minutes. Pedagogy is the driver and technology is the accelerator, or else it will simply end up being the brake. What does it mean? Anyone? Ini yang Prof Amin cakap tadi. We are among educators and yet we are behaving like our students. We're not sharing. Sila. Okay, so basically what I understand is basically these things have to go hand in hand. Okay? Because without each one, it will not move. So a good pedagogy without technology, it can move tapi slow. So that's why it need accelerator, which is the accelerator lah. So the pedagogy have to be coupled with this in order to go forward. Thank you. Izinkan saya untuk value add. Besides pedagogy, kita juga perlu andragogy. Pedagogy is just an understanding of a teaching method. Andragogy is an appreciation of how to teach young adults and adults. Pasal apa? Young adults don't like to be lectured. Saya banyak buat kerja dengan nurses. Pasal mak saya dia bekas jururawat. One of the things I learned from the nursing profession that is applicable to our profession is the nursing has moved towards high tech. Kita juga dengan teknologi yang ada moving toward high tech. But we cannot forget high touch. Yang mana student ni in dia punya generation Y dia dengan teknologi yang dia guna memang lagi canggih daripada kita. Tapi they sometimes lack certain things, which is the ability to process information. Yang mana kita dengan kepakaran kita, latar belakang kita, we have that to help them understand what they are learning. That's the high touch. Banyak daripada kita macam tadilah. We just let the pedal off. We just let the accelerator. But we forgot that we need to also be involved in that process. Yes. We are the pemandu. Yeah. So tuan-tuan dan puan-puan, don't let go of your car. Yeah. You need the technology as the accelerator. You need the pedagogy, as the driver. But you need you to drive learning. That would be my message for you. Thank you. Saya ada satu video untuk kita bersama dan terpulang pada ahli panel kalau dia nak gunakan video ni sebagai bagus juga untuk buat rumusan boleh ataupun untuk kita bersama silakan visual short video on technology beyond the classroom dan volume sikit. Where's me 12 years, so he gets
Okay, video ni sebenarnya menunjukkan this is how our generation is actually capitalizing on technology to learn, to connect, to say what matters to them, to practice. Kalau ada ahli panel yang nak bagi sedikit on that, and then mungkin buat rumusan 2-3 minit. Lepas tu kita akan buka kepada Q&A. So saya nak mulakan dengan Dr. Rahana, silakan. Saya tak nak komen kepada video tu, tapi saya nak rumuskan terus apa yang saya rasa penting dengan tema transformasi pengajaran dan empowering of learning. Saya nak mula dengan quote daripada Profesor Emeritus Ken Robinson. Dia mengatakan bahawa tugas kita sebagai pendidik ialah untuk menyiapkan pelajar-pelajar kita, menyediakan pelajar-pelajar kita untuk masa depan. Nah, masalahnya sekarang, kita terima latihan, our training is from the past and we are now in the present. And we have no knowledge about the future. Kita tiada pengalaman hidup di masa hadapan sebab kita di sini. So how do we go about preparing our student for a time that we have never experienced before? Dan saya nak petik 2 kajian di barat yang menunjukkan perubahan ekosistem pekerjaan yang akan berlaku dalam 10 ke 20 tahun yang akan datang. Yang pertama, kajian di US Department of Labour yang mengatakan anak-anak kecil yang sekarang menghadiri sekolah rendah di Amerika, dalam 10 ke 20 tahun yang akan datang, 65% daripada pekerjaan yang akan mereka ceburi belum di-createdkan lagi, belum dibina lagi sekarang, has not been created. So 2/3 of these children will be entering the workforce and the jobs that they're going to be doing have yet to be created. Right? So how are we supposed to prepare them for something that we ourselves are not prepared for? Another one, Oxford University states that hampir 50% daripada kategori pekerjaan yang kita ada sekarang, they are at risk of losing their credibility because it will be outsourced into technology. Jadi kerja-kerja ni akan diambil alih oleh teknologi. Jadi what are we preparing our youngsters for? So what I'm going to end with is this. Saya rasa tema keinovasi kita di sini agak penting. It almost challenges me and asks me, how am I transforming my teaching and learning? How am I empowering my learners? And I think this is something we will be asking ourselves throughout our career. It's not only just for today, it's not just for the carnival. And I think one sure way that we can engage with transformation and empowerment is to ask ourselves, how is our society transformed? Apakah transformasi yang berlaku dalam masyarakat kita? Dan salah satu transformasi yang jelas ialah teknologi. Di sini, when you look around, how many of you have a smartphone? Almost all of you will say yes. Right? Maybe 95% will have a smartphone. And what do you use your smartphone for? Everything. Communication, what else? What else do you use your smartphone for? Some of you may use it for shopping purposes, right? To connect with family and friends. So why not bring that technology into your teaching and learning? Right? Apa-apa transformasi yang berlaku dalam masyarakat kita, khasnya dari segi teknologi, boleh dimasukkan ke dalam pengajaran dan pembelajaran kita. But I will say this though, dari segi penggunaan teknologi, langkah yang penting yang kita perlu kenal pasti ialah bukan untuk membuat anak murid kita celik IT, because they are IT savvy. When they come to our class, they are more knowledgeable. I think langkah penting ialah to help them be matured about the usage of technology. How do you use technology? I think that's where we come in. You know, I want to end with a particular quotation by a poet, a 20th century poet. I'm somebody from the humanities. Saya ahli sastra, so terpaksalah guna puisi kan nak to conclude this. This is a poem by E. Cummings, a 20th century poet. Yeah, this is what he says: "Always the beautiful answer who asks a more beautiful question." This is my poor translation. Terjemahan saya ialah sentiasa jawapan yang indah yang bertanya soalan yang lebih indah. Jadi untuk mendapat jawapan yang indah tu, kita kena mula dengan soalan yang indah. Now, pendapat saya ialah
kesimpulan saya ialah teknologi berperanan mentransformasikan pengajaran kita. Seperti mana teknologi juga mentransformasikan kehidupan kita, ya. Tapi apa yang memperkasakan pembelajaran pelajar, ya, ialah minda yang kritikal yang boleh mencabar teknologi berdasarkan pembelajaran berasaskan inquiry. Jadi apa yang saya rasa ialah teknologi itu penting, tapi minda yang kritikal tu juga penting. In fact, it's lagi penting. Dari itu yang kita dapat memperkasakan diri kita. Terima kasih. Baiklah, tuan-tuan dan puan-puan, kita berkongsi the same passion for teaching. Dan saya harap sesi ini dapat membantu tuan-tuan dan puan-puan mendapatkan beberapa idea yang penting yang boleh digunakan dalam pengajaran masing-masing. Saya cuma ingin merumuskan dengan persoalan. Persoalan yang saya tanya pada diri saya dan juga mungkin tuan-tuan dan puan-puan boleh tanyakan pada diri masing-masing. Apa yang telah kita pelajari hari ini? Dan bagaimanakah dia boleh membantu sekiranya kita mahu mentransformasi pengajaran kita? Jadi itulah mesej saya pada tuan-tuan dan puan-puan untuk pagi ini. Terima kasih. Okey, saya tak akan repeat balik apa yang dikatakan oleh Dr. Hana dan juga Prof. Zainal. Cuma saya ingin memberikan kesimpulan ini dengan tema kita ialah mentransformasi pengajaran dan memperkasa pembelajaran. Pengajaran dan pembelajaran. So it always goes hands in hand. Dan pada saya, kalau kita hanya melihat kepada aspek-aspek yang tertentu saja in isolation, kita tidak akan dapat mentransformasikan sama ada pengajaran ataupun pembelajaran. Maka kita harus melihat the big picture. We have to look at the whole ecosystem of the academic, the whole ecosystem of teaching and learning. So to me, I look at the ecosystem terdiri daripada beberapa komponen. Teaching, so we have teachers. Learning, we have the learners, the students. Then we have the pedagogy or the andragogy and whatnot. The program itself, the curriculum, the modes of delivery. Bagaimana pendekatan dan strategi kita di dalam penyampaian, the delivery method and dan sebagainya. The recognition part, because we put a lot of effort and at the end of the day we are not recognized. Yang diiktiraf oleh orang yang publish papers dan sebagainya. So these are the whole component that make up the whole ecosystem of teaching, learning or academic. So kepada saya pada pandangan saya, to transform teaching we have to look at the teachers. To me, great teachers, what are the attribute of great teachers? Ada banyak, but to put it simply, great teachers inspire. So how do we transform our every lecturers yang ada di UKM ini atau di semua university to become great lecturers, great teachers. The moment that you step into the classroom, you bring the positive energy, you inspire the students to learn, you motivate the students to learn. So the motivation part and so on. Learners, the students, how do we transform our students to become great learners, to become self-directed learners? They are highly motivated. Once they are highly motivated, they will learn. Eric Jensen mengatakan, there's no such thing as unmotivated students. But there are students in unmotivated state. So we want to transform all our students into a motivated, highly motivated learners. They will learn. Dan begitu juga melihat kepada curriculum dan sebagainya. So as a conclusion, we have to address every single component in the teaching and learning system. Then only we can make transformation by leap and bound. Thank you. Terima kasih. Kita dah mendengar pandangan-pandangan yang bernas daripada tokoh-tokoh kita. So kita ada lebih kurang 15 hingga 20 minit lagi untuk sesi Q&A. So kita ada mic di sana ataupun saya boleh pass this mobile mic. Jadi sila nyatakan nama dan boleh tujukan soalan pada mana-mana ahli panel ataupun soalan yang boleh jawab oleh kesemua panel. Silakan. Nama saya Ismail. Saya daripada Fakulti Perubatan. Saya ingin bertanya beberapa soalan. Mungkin tapi yang paling mudah 3 lah, saya remung 3. The first one is mengenai asking the right question, jangan spoon feed. Tetapi mungkin soalan ni saya tuju pada Prof. Rahina lah, sebab she also
contact yang saya dapat dia from today is asking the right question, not spoon feeding. Sometimes kita di UKM ni, saya nampak benda ni is being taken out luar daripada konteks. Yang mana pernah timbul satu ketika student kata, tak payahlah tanya lecturer UKM, dia kata pergi cari sendiri. Every question jawabnya cari sendiri. So I think that's not right. Tapi itu reality. Sebab itu sampai bila student datang pada saya kata, tanyalah soalan. Tak payah. Kenapa? Tak ada apa-apa. Tapi bila dikorek, dia kata apa tau? Sebenarnya nanti Prof cakap sama juga, cari sendiri. Okey. Mungkin kau dapat point, boleh dapat apa feedback. Yang kedua mengenai soalan saya ini lebih kepada Prof Zainal. Prof Zainal saya nampak lebih stress pada lecture. Jadi saya nak tanya, everybody give lecture, apa sebenarnya yang mesti ada elemen dalam lecture tu yang menyebabkan lecture itu menarik? Sebab 100 orang bagi lecture, bukan semua menarik. Saya cuba relatekan dengan satu analogi, menyanyi. Kita ada 100 penyanyi, mungkin 10 orang nyanyi lagu romantika cinta. Tapi kenapa bila Khalid Baskers nyanyi, dia sampai ke hati? Okay? Jadi mungkin macam mana nak mewujudkan elemen hati tu, is from the heart to go to the student. Sebab saya rasa itu yang kurangnya, yang minta maaf lah ya, kurangnya yang saya nampak adanya. Okay. Dan yang ketiga untuk Prof Karim, teknologi. I nampak you proponent teknologi, saya proponent teknologi. Cuma saya lihat pembelajaran kita ni sebenarnya mula di sekolah. Tetapi di peringkat sekolah saya nampak halangan terlalu tinggi untuk student-student to engage with technology. Tak boleh bawa handphone. Dulu menteri kata boleh, lepas tu tak boleh. NUTP halang dan sebagainya. Nak bawa iPad tidak. Jadi macam mana kita nak buat ni, nak ubah ni? Sebab kalau kita tak ubah daripada peringkat sekolah, daripada peringkat bawah, I don't think it will. Alright? Jadi student kita rasa satu gap besar daripada sekolah masuk kepada IPTA. Alright? Jadi saya rasa daripada segi falsafah dan pembelajaran itu sendiri saya rasa perlu diubah. How do we change these people to embrace technology and not to be afraid of that? Sebab kerana ini akhirnya budak-budak ni dia become the people of the future. Alright? So, Okay, terima kasih Prof Ismail. Okay, Dr. Ismail, thank you so much for the question. Warren Berger dalam bukunya A More Beautiful Question, he wrote a book about how asking question is an important aspect of life, and he himself said di Amerika Syarikat pun sama, ya, anak-anak tidak dibimbing untuk bersoal. In fact, we curb their interest to be inquisitive. We stop them from asking too many questions, you know. Dia bagi satu contoh dalam buku tu, ada anak ni dia tanya ibu dia, Mom, why is the sky blue? Mak dia cuba jawab, why is that? Why is that? Sampai lama-lama mak dia dah macam dah meluat dah. You know, kata sudahlah tu, you know, enough. Yeah, we don't encourage our children to ask questions. And I think it's also partly because we were not encouraged to ask questions. Bila dah jadi penyelidik, kita mulalah nak cari research question, barulah nak belajar macam mana nak bersoal kan. So I think bila Dr. Ismail kata tadi tu yang pensyarah, bila pelajar bertanya dengan dia, pensyarah kata cari sendiri. Okay, you see, one of the things kita nak memperkasakan diri kita kena cari sendiri. Memang kita sendiri pun ya, kita kena cari jawapan tu dengan sendiri. Tapi tugas pensyarah ialah to facilitate that. Tunjuk pelajar, okay, mungkin boleh cari dekat sini, mungkin boleh cari dekat sana. Instead of giving the answer, mungkin itu lebih baik daripada just saying to the student, cari sendiri, you know. Yeah, that's my answer to your question. You notice we have 3 people here and 100 people in the hall. Every one of us, we are excellent lecturers in our own style. First lesson about a lecture is that it has to be authentic. I cannot tiru gaya you. I tak boleh tiru gaya orang lain. I have to have my own style of lecturing. Now, if your lecturing style is not interesting, you have to decide to transform yourself, whether you need to change your style. Saya tak boleh tukar style you. But you can see, if you're not interesting, your student can show it, will show it. Ya? Jadi yang penting tu, elemen-elemen dia, bila masuk dalam kuliah, bukan kita nak rehash balik apa yang ada kat slides, apa yang ada dalam textbook.
Kalau besok ada kuliah, tuan-tuan dan puan-puan, cuba ni. Masuk kuliah, jangan bawa your slides. Don't bring anything. What is it that you want to teach today? You come dengan ilmu yang ada tu, that's when you are going to engage the audience, your students. Tapi kalau you are so dependent, and many of us, kita sorok belakang podium. Ya? Many of us malu. Bajet ayu. Ya? No eye contact. So if you know that there are things that the student expect of you, why not? This is a time to transform. So pada saya, every one of us ada potensi atau we are potentially great lecturers. It's just like kalau you tengok Akademi Fantasia ataupun mentor-mentee kan, tak nampak lagi. So we hope that yang 4 orang kat sini can be your mentor to help you to shine. Ya? Saya tak boleh nyanyi roman cinta, but I can help you to become great lecturers, insyaAllah. Soalan nombor 3 tadi lah, bagaimana kita nak membawa teknologi ke sekolah lah basically, because kita tahu kekangan-kekangan dan halangan-halangan yang untuk membawa amalan penggunaan teknologi dalam pengajaran pembelajaran di sekolah-sekolah. There is no actually easy answer for that lah, because there's some certain thing are beyond our control. Tapi saya rasa yang within our control, yang itu yang mungkin kita boleh beri perhatian. Okey, mungkin saya menyatakan dulu apa yang beyond our control. Beyond our control is the infrastructure that we have now. Walaupun kita ada Bestari.net di sekolah-sekolah ni, yang connection to the internet is through Bestari.net. Bestari.net has its own story, its own problem, its own issues. Kalau tuan-tuan dan puan-puan mungkin maklum, so oleh sebab masalah dan kekangan yang masih lagi kita hadapi dengan Bestari.net. So in order to get the teachers now to use technology as a tool to to bring to enrich the learning experience of the student, engage the student and so on, mungkin masih belum boleh berlaku dalam waktu yang saya rasa terdekat ini secara meluas. Jadi dalam rancangan Malaysia ke-11 yang saya tahu, dan saya pun terlibat juga dengan kementerian membantu untuk basically more on higher education, tetapi saya juga maklum bahawa dalam rancangan Malaysia ke-11 ini insyaAllah mungkin infrastruktur untuk internet dan sebagainya mungkin akan dapat dipertingkatkan lagi. Jadi apabila ini berlaku, saya rasa mungkin guru-guru di sekolah akan dapat menggunakan teknologi dengan lebih meluas. Okay, now assume that we have infrastructure. Infrastructure is not an issue. The next thing is actually now the teachers. Saya rasa secara amnya masih lagi belum memahami dan menghargai bagaimana teknologi dapat digunakan dengan berkesan di sekolah. Sebahagian besar, sebahagian kecil mungkin dah okey. Perkara yang sama mungkin juga di higher education, di universiti. Saya rasa sebahagian besar daripada pensyarah-pensyarah kita yang mungkin belum memahami betul-betul sebab mereka tidak menggunakan, mereka tidak mahu menggunakan, jadi mereka tidak terdedah. Mereka tak nampak nilai ataupun value menggunakan teknologi. Jadi hal yang sama perlu berlaku juga bagi sekolah, untuk guru-guru dilatih untuk menggunakan teknologi secara berkesan. Kita tak mahu bagi tablet, bagi notebook, Chromebook dan sebagainya kepada student, kepada guru-guru tanpa mereka memahami bagaimana menggunakannya secara berkesan. Itu yang tadi saya kata, a fool with a tool is still a fool. So itulah antara yang mungkin perkara yang perlu kita ambil kira bagi menyuburkan amalan-amalan pengajaran yang berbantukan teknologi. Saya buka kepada 2-3 soalan lagi. Okay, Datuk Subahan, silakan. 3 orang, sila. Kita selesaikan, maksudnya kita ambil soalan yang kita minta. Kena beratur sikit lah. Bismillahirrahmanirrahim. Saya datang daripada Universiti Kebangsaan Malaysia, Universiti Penyelidikan. Jadi izinkan saya baca daripada buku Infalher dan Gospel 2014. Dia kata, just I want your reactions. The university teacher is no teacher anymore, and the student is no learner anymore, but rather the student is conducting research
while the professor is leading the research and assisting the students' research activities. Terima kasih Datuk. Itu soalan. Jadi saya buka pada mana-mana panel. Silakan. Soalan kedua. Assalamualaikum. Saya Siti Fardaniah dari Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan. Soalan saya ni, maaf ya kalau nampak macam soalan bodoh lah kan. Ya. Sebenarnya saya tengok dekat pameran semua macam-macam kaedah yang kita boleh guna untuk meningkatkan pengajaran dan pembelajaran, dan rasanya kebanyakannya saya dah cubalah. Saya sendiri pun buat kajian lah macam nak tingkatkan motivasi pelajar. Contohnya guna experiential learning, mind mapping, simulasi, semua. Tapi masih lagi saya ada masalah ni lah. Macam mana kita nak meningkatkan motivasi pelajar yang tercicir dan salah guna teknologi. Kita guna teknologi buat iFolio kan. Okey, macam saya lah dah ajar tiap-tiap SEM tu, pelajar masih lagi datang kelas lambat. Lepas tu kata tak nak kelas kan. Okey, kita buat pakai teknologi lah kan, tak payah datang kelas. Tapi akhirnya mereka bukan belajar kan. Mereka tak tahulah teknologi tu benda dia buat kan. Tapi masih lagi tu. Sebabnya saya ni kalau mengajar saya demokrasi. Saya tak suka paksa mesti datang kelas, tak. Tapi akhirnya masa final tu masih tak boleh jawab sebab mereka sebenarnya tercicir dan salah guna teknologi tu. Mereka kata nak masuk discussion internet, tapi tak tahulah, kata tak nak kelas. Okey, tapi akhirnya sebenarnya mereka tak belajar. Tak tahulah macam mana. Macam mana cara nak meningkatkan motivasi untuk gunakan teknologi tu untuk tujuan belajar. Okey, terima kasih. Haji, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ruslan bin Muhammad daripada Yayasan Chancellor. Saya asal daripada industri. 26 tahun dalam industri. Jadi kebanyakan kita masyarakat industri ni kita nak cari guru-guru yang hebat-hebat. Tetapi guru di dalam kita dapatilah guru di dalam IPTA ni, dia daripada bachelor, master, PhD, terus laluannya melonjak atas tanpa ada pengalaman kerja. Jadi agak macam mana yang nak tackle pihak industri ni. Sebab guru tak pernah kerja, lepas tu nak ajar orang yang pernah bekerja. Yang tu yang bila bagi case study tu, bila student tanya, dia tak boleh nak solve. Mula keluar teori macam-macam, pelajar jadi boring. Bila kita tanya what is the contribution to industry, tak boleh jawab. What is the contribution to the society, tak boleh jawab. Minta pandangan. Terima kasih. Okey, terima kasih. Oleh kerana soalan ini tak ditujukan pada mana-mana, sebagai moderator saya nak bully sikit lah. Ini sebab soalan akhir kan. So soalan yang pengalaman industri ni saya nak tuju pada Prof Zainal, sebab dia pun datang daripada orang industri, saya dipahamkan. Soalan mengenai motivasi mengenai teknologi pada Prof Karim. Soalan yang susah pasal research tu yang Datuk Subhan tu, itu saya bagi kat Dr. Rahana. Saya nak mulakan dengan Prof Zainal, silakan. Baiklah. Kenapa begini susah sekali? Bila kita mengajar, the learner has to be convinced that we know what we're doing. Seperti kata Prof tadi, mungkin lecturer tu tak ada pengalaman industri. Salah satu persediaan kita, dan I think UKM juga ada ini, setiap lecturer ada opportunity untuk kita panggil professional development. Use that opportunity to get pengalaman industri tersebut. You can become more convincing. Betul. You ada case study tapi you tak ada pengalaman. That's where the problem lies. Student dia boleh nampak. Dia cakap je, dia kelentong je. Dia tak pernah ada industri. This is where bawa masuk the rest of them in that group. Mereka yang berindustri. Sebagai contoh, dari industri, saya masa masuk USM dulu dan juga di Unit 10 ni, di USM
Saya mengajar orang yang 2 kali ganda umur saya. Masa tu saya 28, yang dalam student MBA saya 52. Manager-manager, pakat hebat-hebat belaka. Jadi dia masuk-masuk kelas, dia tengok, budak muda ni masuk, dia bagi kuci. Budak kuci ni masuk-masuk nak ngajar aku. Ya. Terbalikkan situasi tu. My first day of class, I will tell them, I am here to share with you theories that you will find obsolete in the workplace. I need you to tell me which of these theories are no longer applicable in your workplace. I will give you cases and I will draw from your experiences if these theories that we are teaching nowadays are useful for the people, the managers in Free Trade Zone Penang. I have no industry experience. Tapi dalam kuliah-kuliah seterusnya, all of these ideas come out. Prof, janganlah pakai Kotler tu. Janganlah pakai teori tu. Tak boleh jalan punya. And then I ask back, how then do you solve this problem in your workplace? Jadi berpandukan pendidikan dewasa or adult learning theory, apa yang telah saya lakukan ialah saya memberi makna kepada pelajar tersebut apa yang dia pelajari. Dan ada 4 prinsipal. Prinsip ketiga, tak silap saya, ialah saya membawa masuk pengalaman dia dalam kuliah. He and she feel appreciated. Bahawa saya bukannya datang sini nak belajar saja. Saya datang sini untuk berkongsi juga. The rest of the semester, everybody was happy because they were able to share. Jadi strategi saya especially pada yang mana junior faculty, don't be limited by your lack of experience. But kalau dalam kuliah tu ada 20 orang yang ada 10 hingga 30 pengalaman, you have 400 years of experience in that class. Use it. Have I given you a clue? Ya? Kalau tidak, Google it. Ya, terima kasih. Terima kasih. Yang ni soalan yang berkenaan dengan macam mana nak motivate the students kan. Walaupun dah gunakan macam-macam usaha, buat macam-macam, tapi student buat je lah lebih kurang macam tu kan. Tadi sebenarnya sebelum kita start forum sembang dengan Dr. Rahana, kemudian Prof Zainal join ya, tentang actually memang masalah yang kami pun hadapi juga. Dan saya rasa tuan-tuan dan perempuan juga ada pengalaman ini. Ada certain batch of student, memang kita tak perlu buat banyak pun, but they are already very enthusiastic, very motivated. You know, kita rasa seronok, always look forward nak pergi dalam kelas tu. Ya, oh besok ada lecture, baru seronok ni. That group memang kita rasa seronok somehow, kan? Ada pula group yang baru semester lepas saya menghadapinya. Satu group tahun kedua ya. Ini dah mengajar 21 tahun ni, dapat anugerah akademik negara. Dan bagi pula workshop, bagi talk, apa macam-macam kan. So I should be able to walk the talk lah orang kata. Tapi this group ni buat macam mana pun, Allahu Akbar, saya dah rasa macam tak tahu nak buat apa dah. Ada juga yang macam tu kan. Sampai sakit perut lah orang kata. Balik rumah mengadu lah kat wife. Hai, penat lah, tak tahulah macam mana lagi nak buat dengan budak-budak ni. Saya faham ya, saya faham. Dan ini saya rasa masalah yang kita hadapi juga. Tapi by and large orang kata majority yang saya nampak, salah satu pendekatan yang mungkin saya selalu gunakan is to orang kata really to get the students to appreciate the subject ataupun kursus yang mereka ambil. Saya mengajar 3 kursus. Sekarang lah saya dah mengajar almost 80% of the curriculum, tapi in the last 5 years ni 3 kursus stick to that 3 course and it's very well developed. Dan salah satu kursus ni memang kursus yang memang orang kata physics based lah, rheology. Student saya ada kat situ tu, 4 orang tu semua. Yalah, based on rheology. Rheology is very physics, mathematics dan orang kata very dry subject. So how to really make them interested? So cabaran kepada saya kata okay, by the end of the semester, not only I want you to like this subject, this course, but to love the subject. So how to make them to fall in love with the subject? So we have to really make it in a way that they would appreciate. Oh,
subjek ini sebenarnya relevan dengan apa yang dia orang sedang pelajari dalam food technology ini, dalam teknologi makanan, dalam aplikasi dalam industri, dalam aplikasi untuk meningkatkan kualiti makanan dan sebagainya. So to make it bagi pelajar kita menghargai kepentingan subjek itu dalam konteks, to make it contextual. So apabila mereka dah memahami yang ini, the appreciation of the subject, saya rasa itu akan memberikan mereka motivasi untuk mempelajari kursus ataupun subjek tersebut. So ini salah satu pendekatan yang digunakan lah. Tapi dengan teknologi dan berbagai pendekatan yang lain, kadang-kadang kalau dah dapat grup yang satu yang macam ini, saya pun tak faham kenapa. Kadang-kadang fail juga. So macam last semester ni saya fail juga. Kan, bukan nak mengatakan every time successful. Tapi saya dapat satu yang saya nak kongsi dengan Dr. Rahana. Kata kenapa macam tu ya? Saya dapati kalau dalam satu grup student ni, kalau ada seorang yang suka buat lawak, seorang yang always jadi leader dalam grup, seorang yang suka buat bising-bising. So when you have these characters, then the group become lively. Itu yang saya dapati, ya. So saya secukuplah kot setakat tu. Okay, mungkin saya nak tambah sikit je. Always remember, jangan berpegang kepada prinsip one size fits all. So ini pandangan saya lah. You tak boleh kata because something work this semester, it's going to work for the next 50 years. Di sinilah saya rasa di mana passion datang, you try new things and so. Okay, silakan Prof. Okay, terima kasih Prof Amin. Ni soalan ni yang Prof Datuk Subahan yang tanya ya. No teachers, no students. Jadi student buat research, yang kita ni jadi facilitator. I think what we need to look is the definition of a teacher. Ni daripada sifu saya sendiri. Ya. Prof Amin will say, we cannot be the sage on the stage anymore. We have to be the guide by their side. Yeah. So I think that's what we do. Even when students are conducting a research, you are still there by their side. You are still guiding them. So tugas kita masih relevan. You don't stand there giving them a lecture sebagai seorang malim beri berkuliah, tak lagi dah. So I think it is relevant, the fact that we still have a role to play. We are in fact guiding them through the process of experiential learning. Yeah. Tugas kita masih relevan, saya rasa. Okay, nampaknya kita dah sampai ke penghujungnya. Sejam setengah berlalu begitu cepat sekali. Oleh kerana kita mula lewat, saya nak pinjam 3 minit lagi. Kenapa? Kerana untuk makluman sidang hadirin sekalian, sayawara, yang roadshow ni untuk AAN telah pun diwawarkan. Bermakna untuk 2014, proses pemilihan pemenang-pemenang anugerah akademik negara sudah pun bermula sangat sehingga tarikh Mac kalau tak silap saya. Dan untuk kategori pengajaran kita ada 3 orang hakim dan kita kata penemu duga lah. So saya nak ambil peluang ini, nak minta 1 minit saja seorang panel berkongsi dia punya rahsia X factor dia. Tak lama, 1 minit, dan kalau boleh dalam satu rangkap, apa rahsia anda ataupun apa falsafah, what is the X factor yang you have yang maybe you want to share or you nak bagi. Can you end the session with your motto of life or something lah, supaya memberi motivasi lah kepada kita yang mungkin berhasrat nak also become pemenang tokoh anugerah akademik negara. So saya nak mulakan dengan Prof Zainal. Kalau tak keberatan, in 1 or 2 minutes, apa falsafah, what is the X factor yang you rasa yang menyebabkan you dinobatkan sebagai pemenang anugerah akademik? Terima kasih. Saya menerima anugerah tu tahun 2008 dan tahun selepasnya kita pergi 10 universiti cuba galakkan orang untuk memohon anugerah akademik negara. Dan saya terus menjadi ahli panel semenjak itu, dah 3 tahun ya. Now, salah satu benda yang, tak tahulah perangai saya, kena bangun juga. Salah satu benda yang kita perhatikan atau kita cuba, tuan-tuan dan puan akan submit borang dan macam thesis semua saya ni. Yang tu Prof Karim punya trademark. Because when we won, Prof Karim submitted a portfolio dalam bentuk thesis. And that has become the benchmark of practice. So first thing,
is what you say dalam thesis tersebut. Sorry, dalam borang tersebut. Ya, portfolio tu. Because bila kita baca tu, kita nak tuan-tuan dan puan-puan berkomunikasi dengan kami. It's as though bila you tulis tu, you are talking to us. Bukannya just plug, scan gambar masuk. We want to know who you are before you sampai tahap threshold atau tahap yang kita boleh luluskan untuk interview. We want to know who you are as a teacher. Ada 7 syarat Puteri Gunung Ledang yang tuan-tuan dan puan-puan kena penuhkan. Syarat-syarat tu tak penting. Pasal apa? Everybody can fulfill. Yang membezakan bakal calon atau bakal pemenang anugerah akademik negara dan yang lainnya yang sama-sama berkelayakan adalah seorang yang daripada dia punya falsafah sampai kepada dia punya dokumentasi menunjukkan kami yang dia merupakan seorang yang boleh kita gunakan sebagai tokoh untuk membantu all of the other teachers all of the other lecturers di semua universiti. Jadi kena kata, tapi Prof, macam mana nak buat macam tu? I don't know whether I have that or not. Senang saja. Bila you tulis dokumentasi itu, you write what you do. You ceritakan apa yang you buat so that bila kami baca, kami nampak bahawa anybody can follow this step and become an excellent teacher. Kemudian yang paling saya tak boleh tahan sekali ialah apabila tuan-tuan dan puan-puan datang ke interview. Don't try to be sexy. Maaf cakap, ada juga calon-calon yang sangat berkaliber tapi bila dia mengajar dan dia tunjukkan belakangnya pada kami, immediately 9 panel kata no. You nampak tak? Cakap tak serupa bikin. Yeah? So these are things again, good luck. InsyaAllah. Be as authentic as possible dalam dokumentasi dan memberitahu pada kami apa yang put you a step ahead from the others. Terima kasih. Okay, falsafah saya actually kalau pergi website tu ada kat depan tu. Nothing can be achieved without enthusiasm. So your passion and your enthusiasm should translate when you have, nanti kita nak kena buat portfolio. So if you read every single line on my portfolio, that actually reflect my enthusiasm. Portfolio is actually a story of your journey. When I submitted my portfolio, it was 15 years teaching. So my journey in 15 years recorded and condensed into a portfolio that tell the story, the step by step from the first step until 15 years, and it really shows dengan jelas my enthusiasm, the way I do the narration in the portfolio. That's what the panel told me lah kan. Can see your honesty, your sincerity, your enthusiasm dan sebagainya di dalam portfolio itu. So basically that's it lah. Okay, I think both the panelists have answered the question. Saya rasa, when I talk to some of my friends, some of my colleagues, the kind of things that they do with their students, the classroom activities, saya rasa kita melakukan pelbagai inovasi dalam pengajaran dan pembelajaran kita. What we don't do is we don't showcase it. We don't show other people this is what in fact we're doing. So I think it's a matter of telling ourselves what are the good things we're doing, putting it together in a form of a portfolio and sending it out. I honestly feel that kebanyakan daripada kita di sini ialah tokoh akademik pengajaran, bidang pengajaran. I honestly feel that sebab kita minat dalam bidang ini. Kalau kita tak minat, memang kita tak menceburi bidang ini. Dan kalau kita minat, mesti kita melakukan sesuatu inovasi dalam pengajaran kita. Kalau tidak, you get bored doing the same thing day in, day out. Betul tak? Yeah? So I'm sure we are all doing it. So my advice is just to sit down and ask yourself what are the things that you are doing, right? And putting it together in a form of a portfolio. And maybe give Prof. Amin, ask him to think, have a look and see what he says. Because I'm sure you are doing some wonderful things with your students. So showcase that in your portfolio. Thank you. Okay. Saya takkan dedahkan rahsia saya. You can come and see me personally.
and sebagai konsultan lah, macam saya become a consultant. Okey, sekali lagi sangat saya bagi pihak PPTP ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada ahli panel di atas kesudian dapat bersama-sama kita pada sesi yang saya rasa sangat bernas. Dan terima kasih juga the fact that you stayed here sampai pukul 1 ni, that shows that you are great teachers. Jadi itu saja, mohon maaf lah saya banyak bully ahli-ahli panel ni. Saya harap mereka tak serik, mereka akan menerima jemputan saya. Jadi saya sudahi sesi ini dengan wabillahi taufik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.